način na koji su institucije sistema zarobljene zapravo utiče na kvalitet života ljudi u Bosni i Hercegovini. To je njihova glavna poruka. Također, da potpirivanje, da pokažemo mržnje i negativnog mišljenja jednih o drugima također utiče da se loše osjećaju u svakodnevnom životu. Ono u čemu mislimo da je naša studija doprinela jeste što na neki način sabira opise trenutne društveno-političke situacije u Bosni, te može predstavljati jednu vrstu istorijskog dokumenta trenutne situacije. Drugo što smatramo da doprinosi jeste što sabira ideje, pozitivne primere prakse koje su već na snazi i koje pozitivno utiču na odnose i pozitivno utiču na poverenje i pomirenje i što daju konkretne ideje koje bi se aktivnosti mogle sprovoditi koje bi jačale zdrave odnose. I 2013. godine, kada su anketirani građani metodom susreta na ulici, dobio se veliki procenat pozitivne naklonjenosti ka pomirenju, što je bilo neobično za tumačenje. Nakon 7 godina istraživanja, mi možemo reći da ista naklonjenost postoji, da ljudi u Bosni imaju različite tekstove šta je pomirenje, kako Bosna treba da izgleda, da li treba da je jednodnevna, da bude ovako kako jeste, da budu samo kantoni, da se ide ka ocepljenju, dakle različite su ideje, ali je isto mišljenje vezano za korupciju, za potrebu da sistem funkcioniše i za potrebu da se ljudi slažu da jesu u svakodnevnom životu. Hvala. Ja ne mogu da se sjetim, neko je rekao nema puta ka pomirenju, pomirenje je jedini put i mir je jedini put i ja mislim da mi treba svi kao pojedinci na nekom mikronivou svakodnevno radimo na pomirenju i dok god radimo na pomirenju ima u nama i neke ljudskosti. Ono trenutku kada pomislimo da u konfliktnim društvima kao što su ova u kojima danas živimo, da je mir izgubio šansu, jednostavno smo možda i pristali na jedan sveopšti poraz cijelog ovog društva. Ja mislim da je bježanje od suočavanja s prošlošću i jedan konflikt akutni koji mi imamo, koji ovdje traje desetinama godina, jedan tako otežavajući balast svima nama. I da tek kada skinemo, da tako kažem, te okove, kada taj balast smanjimo, donikle ćemo shvatiti koliko smo oslobođeni i koliko smo tek tad postali slobodni. Taj neki stalni strah od istine i šta ta istina može da nam doprinese je u stvari nepotreban. Jer ova laž u kojoj živimo nam je napravila već toliko štete da mi kao društvo više nemamo šta da izgubimo. I mislim da kada shvatimo u jednom trenutku koliko je taj proces pomirenja odlagan i koliko se odlaže samo zato da ratne politike i ratni narativi i dalje vladaju samo isključivo iz ličnog bogaćenja ljudi koji vode te narative. To nikakve veze nema sa odbranom i zaštitom ovih naroda ovde, nego upravo sve suprotno, sa jednim sveopštim siromašenjem, sa osiromašenjem, sa jednim sveopštim tonjenjem u bezdan, nezaštićenost, loše obrazovanje, loše zdravstvo i sve te razloge koje hiljade ljudi svakodnevno tjeraju s ovog prostora. Mislim da je sve ono što je potrebno pojedincima ovde i da shvate koliko su iskorišteni, koliko su tragedije ovih ljudi, ovih naroda ovdje iskorištene za partikularne interese nekih jako loših ljudi i politika. I dok to samostalno ljudi ne shvate, ja ne vjerujem u taj neki put kolektivnog pomirenja. Ja ne vjerujem u tu filmsku sliku gdje ljudi po nekoj ogromnoj livadi kao u filmama trčeni prema drugima s ispruženim rukama i sastaju se negdje na sredini i pomiruju se. Ja vjerujem u pomirenje kao privatni čin i koji je bolan,
koji ima svoje elemente katarze, ali je neophodan. I ja mislim da što prije krenemo tim putem, prije ćemo se osloboditi. Ja sam Emir Musli, rođen sam 1964. godine u Bijeljini i po struci sam profesor književnosti i jezika, diplomirao sam u Sarajevu i evo uoči rata nekako, i onda kad je počeo rat, ja sam sve vrijeme rata proveo u rodnom gradu. Mogao sam prilike da vidim i one pozitivne i one ružne stvari, hvala Bogu pa me nisu one ružne previše zakačile i iz tog perioda rata nosim jedno osjećanje da sam na neki način zahvalan, pa ja bih rekao dragom Bogu što nisam bio u situaciji da držim pušku. Jer to mislim da nisam ni dan danas ne bih mogao da nađem razlog i ne znam ni zašto smo pucali jedni na druge, mi koji smo 70 godina živjeli u jednoj zemlji. Ako je došlo do neke disolucije, moglo je to da se uradi na neki drugačiji način, evo sad su neki drugi procesi tog puta ka Evropi gdje ćemo, ja se nadam, jednog dana opet biti svi skupa. Iako sam, kažem, po struci i profesor književnosti, ja sam svoju porodicu oformio upravo ovdje u Bijeljini. Venčali smo se supruga Selma i ja 96. godine. Prvog sina smo dobili 1997. drugog 2002. Mi ovdje živimo podižemo porodicu. Onda kad su mnogi govorili da to nemoguće, da treba negdje ići i odlaziti, ja sam našao dovoljno razloga iz perioda rata i poslijeratnom periodu da ostanem ovdje gdje, kako je to moja rahmetli mati govorila, gdje je moj narod. Ne brojeći krvna zrnca i one etničke skupine. Znači tamo gdje smo ponikli, gdje smo odrasli i zaista sam nosio taj osjećaj da sa svojim starim prijateljima i poznanicima, pored svih tegoba, mogli smo da komuniciramo i da svi zajedno te ratne tegobe preživimo, prođemo. I naravno, posle rata je došlo olakšanje. Ja sam, naravno, u nedostatku mog posla za moju struku radio 10 godina sa svojim dajđom, sa svojim ujakom. 10 godina sam radio kao stolar. Mi smo tu živjeli, radili, stvarali. Moram reći da i u poslijeratnom periodu nismo nikad, kao mi majstori stolari i naše mušterije, nikad nismo doživjeli ni čuli ni jednu ružnu riječ, a nikad nam niko nije ni ostao dužan da nam plati ono što smo radili. Tako da se to živjelo, onda naravno meni ukazala prilika da počnem raditi kao novinar, pa sam 10 godina radio kao novinar i sad sam nekako u novinarstvu, lokalnom listu. Usput, naravno, pošto su to okolnosti zahtijevale, sam se trudio da na nekakav način dam doprinos i onoj populaciji, onom dijelu građana ovog grada koji su na neki način bili obespravljeni, što je bilo neminovno u onakvoj podjeli ratnoj, da su Bošnjaci, ljudi, moja familija, moji prijatelji, najbliži na neki način bili diskriminirani. Pa smo mi osnovali udruženje Povratak koje je stimulisalo ljude za povratak. Tu smo naravno preduzimali puno aktivnosti, puno projekata, da se ljudima taj projekat povratak olakša, da im lakše dolaze do svoje imovine i tu naravno moram da istaknem da smo imali veliku podršku i oslanjali smo se na međunarodni faktor, međunarodne organizacije, OHR, HCR, OSC i tako smo mnoge stvari radili. Onda smo osnovali Bošnjačku zajednicu kulture i preporod, da damo i u tom kulturnom smislu neku boju, ne da dodamo nešto novo, nego da vratimo nešto što je bilo, da pokušamo da i tu boju damo u našem gradu koja je na nekakav način bila malo u zapečku. Naravno, ja sam aktivan od prvog dana, pošto su u Bijeljini, nažalost, sve džamije bili srušene tokom ratnih dešavanja. Mada ovdje nije bilo ratnih dešavanja, ali eto, desilo se da je u Republici Srpskoj sve to bilo srušeno i naravno da smo imali želju i potrebu da te vjerske objekte koji su tu postojali obnavljamo, da ih vratimo u onom izgledu i na onim mjestima gdje su i bili. I eto, uspjeli smo, uspravili smo sve minare, svi su objekti tu u nekoj završnoj fazi. Jedna džamija konkretno u Bijeljini u funkciji
i mi u tom dijelu, kad je u pitanju vjera, imamo dobre odnose sa lokalnom vlašću, stvari nismo ih nikad imali na početku idealne, imali smo nekih prepreka, ali svake godine, kako vrijeme prolazi, te se stvari relaksiraju, ide nabolje, a nama je cilj da i u tom vjerskom smislu osiguramo prije svega mir i sigurnost za naše vjernike, naravno i za sve ostale koji su oko nas. Vi znate što se dešava u svijetu, kakvi sve procesi kad je u pitanju islam i one ekstremne skupine. Mi naravno vodimo računa i o tome da se, ne daj Bože, ne desi nešto neprijatno što je moglo svima naškoditi. Tako da u tom smislu dajemo neki doprinos da se stvari relaksiraju, a ono što ja kao pojedinac u onom svakodnevnom životu sa svojom porodicom, moji sinovi, u školi sa svojim drugovima, uvijek je taj osjećaj da oni obični ljudi koji su izvan politike koji se, eto, nekako su takva je situacija u ekonomskom smislu, da smo sad svi zabrinuti za opstanak, kako ćemo naći posao, kako će ljudi preživjeti, puno mladih, evo, i čitav je taj talas zahvatio, rekao bih, cijeli region, idu umorni od onog što se ovdje neke stvari još uvijek nisu poredale kako treba, onda nađu lakši put da odu tamo u neku zemlju gdje je sve poredano kako treba. Sad, naravno, ja se nadam i vjerujem u to i nema razloga da tako ne bude, da će se i ovdje stvari poredati i svakog dana su sve bolje u tom smislu među ljudskih, međuetničkih, međuvjerskih odnosa, stvari se popravljaju, naši imami se rađuju sa pravoslavnim sveštenicima, ovdje postoji lokalna podružnica međureligijskog vijeća, ima tu kontakata iz omladine sa raznim projektima, to kad je u pitanju vjera, evo mi već nekoliko godina kad je Ramazan u pitanju, taj cijeli mjesec i naravno i sve vjerske obrede uglavnom prolaze bez ikakvih problema, bez nekih incidenata, a i kad se incidenti dese, mi zaista gledamo kao incidente, kao rijetke stvari, jer kod nas je centralna džamija u centru grada i otprilike je stičen utisak da više ljudima uopšte ne smeta ni ezan i sve ono što se dešava i to je nešto što je pozitivno. Naravno, meni je ostalo iz rata, iz ovog posljednjeg perioda da, i u to sam se uvjerio, da su ovi obični ljudi, da je narod uvijek bolje od naših političara. Valjda su političari navikli da iz onog ratnog perioda to grupisanje, da tako kažem, u stada koriste u te političke svrhe i promociju svoju, mada ne vidim više smisla da se to uopšte više ponavlja i na takav način. I vidim, nekad kad kontaktiramo sa nekima iz međunarodne zajednice, kad se desi nešto na političkom planu, neki je političar rekao neku bombastičnu izjavu, pa to mediji prenose, rekli biste da je ovdje na terenu malte ne za vratove. Međutim, ljudi više ne nasjedaju na te trikove, čini mi se, jer ljudi se normalno ponašaju, ako neko to pomenu, samo odmahnu rukom, u smislu to političar rade iz nekih svojih razloga. A mislim da bi političar trebali iz svojih razloga, Boga mi iz razloga svih nas, da počnemo pričati neku malo drugačiju priču, da pokušamo da svi bolje živimo ovdje. Kad se pogleda infrastruktura, stvari se radi, neki projekti, stvari se dešavaju u nekom pozitivnom smislu, ali mislim da onako poznavajući ljude i moje prijatelje, komšije, vidim da puno ljudi prilično teško živi. I to je ono što je bolno u ovoj situaciji, kad bismo svi trebali malo da smo relaksirani. Eto to, što se toga tiče, ne znam šta bih vam još. Dakle, ja sam Andrej Jeftić, predajem na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Istovremeno sam saradnik Centra za filosofiju i teologiju iz Trebinja, koji tamo djeluje i radi već nekoliko godina. Porijeklom sam inače iz Bosne i Hercegovine, rođen sam u Ilijašu, gdje sam proveo neki dio djetinjstva, onda sam veći dio odrastanja proveo u Trebinju. Tako da imam i ovaj bosanski i hercegovački dio svoje biografije. Od 2003. živim u Beogradu i radim, ali imam bliske veze zbog i porodične sa Trebinjem i tamo djelujem pri tom Centru za filosofiju i teologiju koji se bavi, između ostalog, organizacijom jednog skupa koji se zove Teologija u javnoj sferi.
koji se organizuje već 6 godina unazad i koji pokušava na neki način da teologiju kao jednu naučnu disciplinu, ali kao jednu refleksiju o tome šta je hrišćanski život i kako on treba da izgleda i može da se u kojim kategorijama da se odvija, da je izvede iz neke anonimnosti i učini ravnopravnim sagovornikom u javnom životu. I u okviru tog skupa smo organizovali više foruma, tribina, panela, u kojima su učestvovali predstavnici svih religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, s kojima već nekima od njih ostvarujemo prostor, rekao bih, redovnu saradnju. Svake godine imamo za goste i možda slobodno ih smatramo svojim prijateljima. Recimo biskupa Marta Uzinića iz Dubrovnika, mostarskog efendiju Salema Dedovića, Fraika Skoka iz Mostara, koji je također profesor Mostarskog sveučilišta. I evo već 2 godine, čini mi se i formalno, sarađujemo sa CRS-om, to je Catholic Relief Service. U okviru te saradnje ove godine smo baš organizovali jedan panel koji je tematizovao ulogu teološkog obrazovanja u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini. Tako da su na njemu su učestvovali dekani 3 bogoslovskih fakulteta. Bogoslovskog fakulteta, pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, dekan otac Vladislav Topalović, dekan Fakulteta islamskih nauka Zufija Hasanović i dekan Katoličkog bogoslovskog fakulteta Darko Tomašević. Imali smo, to je jedna, navodim kao primjer, posljednjom nizu sličnih diskusija, ali smo imali prethodnih sličnih tome. Između ostalog, prethodne godine je vladika Grigorije, koji je bio u tom trenutku episkop Zahumsko-hercegovački, međuvremenu je postao episkop Njemački, naše crkve u Njemačkoj, je potpisao platformu za mir, koja predstavlja projekat USAID-a u saradnji sa katoličkom agencijom koju sam spomenuo, i koji je nedavno usvojen u parlamentu Bosne i Hercegovine. Tako da, eto, to su neke od tih aktivnosti koje u okviru centra smo sprovodili za, da tako kažemo, unapređenje odnosa između različitih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini i uspostavljanje jednog dijaloga i, rekao bih, prijateljskih odnosa između predstavnika različitih vjerskih zajednica. Ja sam Almira Alić, profesor islamske teologije i radim kao vjeroučitelj u 3. osnovnoj školi u Brčkom. Kolektiv u kojem ja radim je nacionalno i religijski miješan, isto tako djeca sa koja pohađaju tu školu, radi se o istim, znači, skupinama. Radeći u ovoj školi imam jako lijepa iskustva. Rezultate koje ostvarujem sa svojim kolegama, pravoslavnim kolegom i katoličkom vjeroučiteljicom u radu sa djecom, mogu osnovano kazati iz 9-godišnjeg iskustva da imamo divne rezultate i da smo u odnosima među djecom postigli korak naprijed u rušenju predrasuda, u zbližavanju jednih prema drugima, što se vidi svakodnevno na praktičnom nivou. I zajedno nas sve troje mnogo smo ponosni na te naše rezultate. Kada je u pitanju nekakav plan u procesu pomirenja, šta bi mogli biti prijedlozi, smatram da svako od nas u domenu i području u kojem radi može da pravi male korake naprijed i da je to područje u kojem mi najviše možemo da djelujemo. Konkretno ja kao vjeroučitelj smatram da je moj zadatak da svakoga pojedinačno od djece sa kojim radim osnažujem
u domenu onoga što su njihove najvažnije vrijednosti koje trebaju da njeguju i ja tu akcenat najviše stavljam na slobodu, ono što je danas najviše ugroženo i najviše sputavano, gradeći i osnažujući njihovu vjeru u Boga i stavljajući im to kao njihov fokus u životu, jer onda u tom smislu neće biti razočarenja. Kada se osnaži taj fokus, onda će oni kao pojedinci moći da djeluju proaktivno, slobodno i bez straha u društvu u kojem žive, u domenu kritike, u domenu prijedloga i u domenu zahtijevanja onoga što njima pripada. Ja sam Vlado Mojević i profesor sam pravoslavne vjeronauke u srednjim školama Brčkog distrikta, u kome možemo reći da imamo dakle odličnu saradnju sa kolegama iz drugih vjeronauka, kako dakle sa kolegama, tako i sa djecom u svome radu i trudu sa djecom. Trudimo se svakako da im pokažemo iznad svega da imaju ljubav koja je dakle iznad svega. I to najviše dakle pokazujemo kroz druženje sa svojim kolegama upravo dakle koji su drugih vjerskih konfesija, jer jedino dakle primjerom djeci možemo pokazati da upravo mi ispunjavamo i da tvorimo ono što im pričamo na času. Što se tiče dakle samog rada na nastavi, trudimo se ne samo dakle da budemo konkretno vjeroučitelji nastave u kojoj samo pričamo dakle o religiji, odnosno o vjerskim tekstovima, nego se trudimo svakako da tu djecu uzdignemo na jedan veći nivo, dakle da ih učimo dobroti, ljubavi, poštovanju prema drugom, makoliko dakle različit on bio od nas i koliko god dakle ta razlika bila drugačija od nas, mi svakako treba da se potrudimo, da se izdignemo dakle iznad svega i da budemo dobri ljudi, jer kao što kaže apostol Pavle u svojoj poslanici, sada nam dakle ostaje vjera, nada i ljubav, a iznad svega je dakle ta ljubav koja čini čovjeka čovjekom kao božanskim bićem, dakle koji je stvoren po liku i podobiju Božjem. Ja sam Nera Kedlić, koordinator sam lokalnog omladinskog aktivizma pri udruženju građana Centar za obrazovanje i druženje Jajce. Što se tiče samog pomirenja u Jajcu, mi nemamo problema previše oko toga, zato što svi živimo skupa, nismo podijeljeni. Jedini problem nam predstavlja ta podjela u osnovnoj školi, zato što postoji fenomen dvije škole pod jednim krovom. Aktivnosti srednjoškolaca protekle 2 godine dokazale su da su oni voljni boriti se protiv tog fenomena za jedinstveni ili eksperimentalni neki školski program koji bi ujedinio sve predmete na koje bi išli skupa. I mislim da ako nastave u toj borbi, da bi da će, ako uspiju, da će život u Jajcu biti još bolji. Kako poslati poruku ljudima koji su proizvodili zlo, a sad žive u dobru, a koju poruku poslati ljudima koji nisu u ratu osjetili zlo i proživjeli ni doživjeli zlo. Mnogi su iz bogatstva odšli u siromaštvo, mnogi su iz siromaštva odšli u bogatstvo, mnogi su izgubili siromaštvo i bogatstvo, rasijane porodice i sad šta reći svim tim ljudima u nekom smislu da nađu utjehu, ohrabrenje i sigurnost u ovom životu. Pa svaki čovjek koji iole ima u sebi vjeru i dimenziju neku duhovnu, treba da uvijek, kako kažu ovi, sabur, strpljenje ima i da razumije druge ljude koji žive oko njega i da uvijek gleda u pozitivnom smjeru. Poruku kad bi morao čovjek da uputi svim tim stradalnicima i nestradalnicima,
da jednog dana će biti pravedni sud Božji. Ljudi, gledajte da živite pošteno, iskreno, jednostavno, ne gledajući i praštajući, zahvaljujući milosti Božjoj koja počiva još uvijek nad ovim svijetom. Iskrenost, istina i ljubav su uvijek bili cijenjeni i mi svi tako treba da živimo. Ne kažem da treba da se zaboravi zlo, već treba gledati u budućnost, živeći pošteno, jednostavno i iskreno pred svim ljudima. Nema mira ako nisi u pozitivnom smjeru okrenut u svom životu. Ne može. Gledajte, svi koji ovo slušate, gledate, sjetite se da niko ne voli zlo i trudite se da uvijek oko sebe širite dobro. Ili u duhovnom, ili u emocionalnom, ili u fizičkoj dimenziji. Uvijek gledajte da idete u pozitivnom smjeru i da činite dobro svima oko sebe. Nema druge poruke. Pozdravljam, dobar dan, ja sam Marin Ljubičić i vaše pitanje je bilo koji su ključni problemi na lokalnom nivou kada je u pitanju pomirenje. Prije svega imamo rat i ratna dešavanja, dakle ko je činio ratne zločine i u ime koga, te je li procesuiran, je li zatražen oprost i je li dat oprost. Druga stvar, imamo obrazovanje koje se ne temelji na realnim historijsko-povijesnim faktima, nego i obrazovanje radi kroz prizmu nacionalnih stranaka i njihovih interesa. Dakle, u tom slučaju imamo znači dvije pobrkane historijsko-povijesne činjenice koje se interpretiraju na različite načine. Treća stvar, mislim da je također problem činjenica da mlađe generacije jednostavno nemaju dovoljno komunikacije između sebe, da su odgajani na način da sve ono što je drugačije i različito naspram njih, da to jednostavno ne valja i da ih se odgaja u jednom bogobojaznom strahu koji nema nikakvog uporišta osim u fikciji njihovih roditelja koji su isto tako odgajani u kojekakvim strahovima. To su za mene tri ključne činjenice vezano za probleme u pomirenju na lokalnom nivou. Pozdravljam. Duboko vjerujem da to očekivanje da neko drugi riješi naš problem je naš veliki problem. Mi bukvalno živimo u nekom uvjeđenju da će neko drugi doći sa strane, negdje, od nekuda, i da će riješiti naše ekonomske probleme, naše vjerske probleme, međusobnu trpeljivost, da će riješiti mnoge stvari koje ne funkcionišu u društvu, da će popraviti sistem i tako dalje. I nama godine prolaze u takvom razmišljanju da mi čekamo i očekujemo toga nekoga ko će doći. I sad, nažalost, svaki narod ili svaka vjerska zajednica je našla nekoga svoga mentora, virtualnog ili realnog, sa strane, za koga očekuje da će doći ovdje i da će posložiti kockice, da će nas nekako da tako postoji, da mi funkcionišemo kako treba. Takva vrsta razmišljanja je meni u našim okolnostima problematična, jer moramo shvatiti da ništa se neće desiti bez našeg truda, bez našeg rada, bez naše volje i potrebe da napravimo nešto bolje i u ovom društvu, i u ovoj državi, i u našoj vjerskoj zajednici iz koje dolazimo, koje pripadamo, i to mora shvatiti svako od nas. Nažalost, mi imamo taj nekakav čudan mentalitet kao narod, ili kao narodi, evo govorim sad o prostoru bivše Jugoslavije, da mi svi očekujemo da se nešto desi, da neko dođe sa strane, s nekim kapitalom, sa nekim vezama, sa nekim poznanstvima, tako dalje, uticajem, i da će taj neko doći tu i odjednom će se nešto riješiti, a mi nećemo da mrdemo prstom ništa, ali će nam se sve nekako dati kao na tanjiru. To je jedna velika zabluda koju mi živimo i zato nam godine prolaze kako nam prolaze.
Mi moramo shvatiti da ovdje sve što se može napraviti, može se napraviti vlastnim rukama. I neće niko doći da vam napravi bolje ovdje ako vi to sami ne želite. I neće vam niko donijeti ni kapital, ni bilo šta drugo u ove zemlje bivše Jugoslavije, zato što vas voli ili što vas na neki način uvažava, ne znam ja kako on vas može poštovati. Ali definitivno niko vam neće napraviti život boljim, ljepšim i harmoničnim ako vi to sami ne želite. Tako je svuda i tako je uvijek bilo. Jedna porodica ne može funkcionisati očekujući da će neko doći iz nekakvog, ne znam ja, doći radnik, socijalni radnik, ne znam i da će on sad njima napraviti tu društvo u toj porodici harmoniju. Pa neće, on može biti inicijator da pomogne, da nekako pokuša da razgovara sa ljudima. Ali ako porodica sama ne sjedne, pa kaže čekaj da se dogovorimo, šta je problem? Imamo problem taj, ajde da se to riješi. Ako se to na taj način riješi, onda će to funkcionisati. A svi ostali mogu sa strane pomoći,